So an airplane daw is flying towards a radar station at a constant height of 6 km above the ground. If the distance between us and the airplane and the radar station is decreasing at a rate of 400 km per hour when s is equals to 10 km, what is the resultant speed of the plane? Ano? So ato lang sa siya i-not sa ato. So mga kunahin niya ito. Money siya ito y, money siya ito s, o money ito x. So ang ipangita daw ko no is the derivative of x with respect to time. So mana siya ito ipangita. So x squared plus y squared is equals to s squared. So simply ato lang i-kuha nato mga value, substitute. So x squared ang y squared is equals to 30 kay 5 man ang value sakto. Then y squared is 10, ang x squared is 10 which is 100 na siya. So x is equals to 8. Then there is a atong ipangita which is the derivative of x with respect to t. So 2x dx over dt plus 2y dy over dt is equals to 2s ds over dt. So ato na lang ikuha nila mga values. So 8 dx over dt plus 0 is equals to 10 times ang value na to sa kuan which is ang 400. So given naman ni siya negative 400. So the dx over dt is equals to negative 500. So ato unit ana is kilometer per hour. So mo ni siya the final answer. The next guy, a light is on the ground 20 meters from a building. A man 2 meters tall walks from the light directly toward the building at 1 meter per second. How fast is the length of his shadow on the building changing when he is 14 meters from the building? So 14 meters from the building siya. So for example, ito siya ay drawing up. So mo siya ang light. Ano siya ang light? Dari ang light. Kanya, mo siya dari ang mo siya ang 2 meters na given 2 meters ang silbi ato y mo siya to height ang y. Kanya dari man ita ato x. Kanya given man ni ang kuan so 20 meter man siya ang ground which is ang 20 meters at the ground. So ato lang i-kuan so x pila to x is equals to 20 niya ato kuan kay 2y 2 over y. So ato ipangita diri kay the derivative of y with respect to time. So mo na siya to ipangita. No? So xy is equals to 40. Ato lang i-cross multiply. Then human. So ato na i-kuan same ganina which is dx over dt times y plus x dy over dt is equals to 0. Yang derivative sa y kay 1. Yang ato isuot ang y plus ato x kay 6 man ato x. Yang dy over dt is equals to 0. So simply ato na ikuan sa negative 20 over 3 is equals to 6 dy over dt. So dy over dt. So negative 20 man no. So ato kuan is so the dy na to dili sa ta sa kuan. So mawan siya to ipangita no. So ato xy di is equals to 40. Para di mo maglibog ba ano asa na to gikan ang 40 diri. So xy na to is 40. So ang 6y is equals to 40. So mo na nakakam up y is equals to 20 over 3.
Then sunod diri sa mo siya na kamot na to ang y, which is ang value sa y kay 20/3. So ang dy with respect to time di is equals to negative 10 ato na i-calculate negative 10/9 meter per seconds. So mo na siya to final answer. So next problem kay a conical cup is 4 cm across and 6 cm deep. Water leaks out of the bottom at the rate of 2 cm cubed per second. So how fast is the water level dropping when the height of the water is 3 cm? So familiar na kay tani, no? So ang volume daw kuno sa kuan sa conical cup. So ang volume sa conical cup kay ato formula which is ang 1/3 pi r squared height sa kuba. So okay. So the volume is 1/3 pi. Yeah, ato lang kuan si Tor ato lang divide. So mo na siyang himo sa height squared over 2 times height. So next kay ato gi multiply si height squared with si height. So para na ko ato dali kaning 3 times 2 niya na kung siya squared sa gawas ato na lang gilahos ato na lang yung 1/27 3 times 2 6 squared ato na lang gilahos niya. Yeah, pi r height squared times height is height cube. So wala na siya. So the dv over dt is equals to pi ato gi si pi over 27 times si 3h squared kaya ato gi-divide ato gi-derive. So mo lang nakuha tag 3h squared. Yeah. With respect to height ni si with respect to time ni siya. Then sunod si ko ato gi-himo negative 2 is equals to pi dh over dt. Yeah, sunod ang gipangita nato dali kay kuan ang dh over dt which is ato derivative with respect to time. So mo na siya to gipangita niya. Kung man ato dv over dt kay pila to negative 2 man to, no, di ba? So the dv over dt is equals to negative 2 cm cube per seconds. Given man ni siya niya ato gipangita man ni siya ang dh over dt. So mo na to. Yeah. So ang ato na come up na answer is negative 2 over pi. So negative 2 over pi centimeter per second. So mo na siya to dh over dt. So si dh ato lang ibalin din. So mo na tayo. So, proceed na sa next na problem. So, a person 2 meter tall walks towards a lamppost on level ground at a rate of 0.5 meter per second. The lamp on the point is 5 meter high. How fast is the length of the person's shadow decreasing when the person is 3 meter from the post? So, aton sa siya i-illustrate. So, hindi ako na ganina. So, ano siya ito x, ano siya ito y. Niya 2 ang sukudan niya. Ito height sa kuan kay 5. Niya ito gipangitaan ni kay ang kuan dx derivative of x with respect to time. So wala siya ito gipangita. So natay given sa dy, natay given which is the negative 5 centimeter per seconds. So, ato na lang ikuan. So, 2 over 5 is equals to x plus y. Then, sunod, ato na lang ikuan. So, 2x plus 2y is equals to 5x. Then, sunod, 2y is equals to
3x 5x din yung sakto. So 2 dy over dx is equals to 3 dx over dt din. And sunod, ato na lang i-times. So 2 times negative 5 is equals to 3 dx over dt. So man siya tagipangita ang dx over dt niya. Ato na lang ilahos. So dx over dt is equals to negative 1 over 3 meter per seconds. Nag-wonder mo no, ano na negative 1 over 3 kay ato na lang siya gilahos ato di times ang 5 times to 10 niya ato gikon sa 3 i-divide niya mo na nakuha na to negative 1 over 3. So next kay air is escaping from a spherical balloon at a rate of 2 cm cubed per minute. How fast is the surface area shrinking when the radius is 1 cm and the volume is 4 over 3 pi r cubed and the surface area is 4 pi r squared, where V is the volume and S is the surface area and R is the radius. So ang kuan na to, ang V daw na to is 4 over 3 pi r cube. Kaya ito ipangita dali kaya ang natin given nga dV over dt kay negative 2 cm cube per minute. So ito ipangita kay the derivative of S with respect to time. So ano siya ito ipangita niya to radius kay given to 1. So the dV over dt, so dV over dt is equals to 4 over 3 pi times and derivative sa 3 kay 3r squared niya dr over dt. So negative 2 man ato dV niya kuman ato na lang di times, so 4 pi times 1 cancel naman sila times 1 squared dr over dt. So negative 1 over 2 pi is equals to 2 pi na is equals to dr over dt. Yeah, sunod kay ato surface area kay 4 pi r squared. 4 pi r squared. So the ds over dt is equals to 4 pi times, which is ang derivative sa r squared 2r dr over dt. So the ds over dt is equals to 4 pi times 2 times 1. Yeah, ato ito ang value which is a negative 1 over pila to 2 pi. So ato na lang i-direct yung answer. So ang answer niya is negative 4 cm squared per minute. Then sunod nakuha na nato ato 1 no? Ato 1. So siyang radius na sa dato kuhaon. Sige, ating sa kuha ng radius. So r over h is equals to 1/3. So 3r is equals to h. So r is equals to kuan h over 3. Yeah, sunod ato nakamap na answer. Ato nakuha ng answer is negative 4 cm. Ato nang direction ipangita kay ds over dt 1. So mali siya to final answer. So next is a funnel daw kuno in the shape of an inverted cone is 30 cm deep and has a diameter across the top of 20 cm. So liquid daw kuno is flowing out of the funnel at the rate of 12 cm cube per second. At what rate is the height of the liquid decreasing at the instant when the liquid in the funnel is 20 cm deep? So ang gipangatan na diri kay ang kalawon. So first, ang volume natin sa kuan is 1/3 pi
r squared height. So same lang gihapon, ato gihapon kuan. So 1/3 pi h over 3 squared height. So nag-wonder mo asa mo gikananing kuan. Nag-wonder mo asa mo gikananing height over 3 kay kani man siya r over h. So ang r nato kay kuan 1 yang height nato kay 3. So ato lang i-cross multiply. So 3rh. So h is equals to height over 3. Then sunod. Ang sunod nato nga buhaton is nakuha na nato ang kuan. So balik ta sa to volume. So pi over 3. Ato lang gibalin si pi ni 3 times ato lang substitute. So height cube din siya over 3. Then sunod. The dv over dt is equals to kuan. So pi same naman ni ato denominator, ato naman yung times. So height squared over 9. Ato lagi times. Yung sunod dh over dt. Yung sunod ato dv over dt kay 12 man to kay given man to ganina. So pi times niya ato height kay 20 niya over 9. So dh over dt niya na pa squared. So simply ato na lang i-substitute ang mga value. So negative 12 times 9 over 400 pi. Ano siya to dh over dt mo sa talikita. So ang answer nato, ang value nato sa dh over dt ato na lang i-calculate. So ang magawas nato sa pag-solve is negative 27 over 100 pi. So unsa may unit na to ani? So ang unit na to ani is centimeter per second. So ano siya to final answer? The next is find the rate of change of the area A of a circle with respect to its circumference C. So, circumference na ng area sa circle. So, ang area sa circle is pi r squared. So, muna siya ang area sa circle. Then, ang sa circumference sa circle kay 2 pi r. So, muna siya. Human, ang circumference, kaya ato lang siya ikuan. So, 2 pi equals to r. So, muna siya to circumference. Yung area, ito tiwaso na lang. So, pi niya ato circumference atong naibutan, which is the c over 2 pi squared. Kaya mo siya to r. Ang r na to mo siya ang c over 2 pi. Kaya kuman, ang area na ito is equals to c squared. Ato yun ang c squared na 2 pi is 4 pi na. Kaya kuman, dA, the derivative of a with respect to time, with respect to the area of the circle with respect to the circumference is 2c times, so dc over dt, kaya mo siya kung itong circumference sa circle over 4 pi. So dA over dc is equals to c over 2 pi. So muna siya ito circumference sa circle. Muna siya answer circumference sa circle. So both the one is being pulled into a dock by attached to it and passing through a pulley on the dock, positioned 6 meters higher than the boat. If the rope is being pulled in a rate of 3 meters per second, how fast is the boat approaching the dock when it is 8 meters from the dock? So, ato na siya draw na sa dato na para mas ma-elaborate na ito na tingnan na ito ang kuhan. So, 8 meters daw ko ng kuhan. 6. Mano siya to Y. Mano siya to. So, ano siya to B. Unya, mano siya ato foot. Foot to. Oo, sakto. Ato rope.
10 man siyang 2 ang tara. Then sunod, so x squared plus y squared na lang is equals to 2g squared. So ang z na to is equals to 10. So ang ipangita diri kay ang x with respect to time. Yang dy over dt na to is equals to 0. So 2x dx over dt plus 2y dy over dt is equal to 2 dz over dt. Z ni siya. Z na siya. So ato lang i-diretso. So a dx over dt is equals to 10 times negative 3. So ato dz over dt, ang value niya is negative 3 meter per second. Then sunod ato lang i-diretso. So the dx over dt na to, dx over dt is equals to negative 30 over 8 meter per second. So mo yun siya to final answer. So next problem na ta. So a man daw kuno is 6 feet tall, walks at the rate of 5 feet per second toward a street light that is 15 feet above the ground. At ang ipangita diri kay at what rate is the tip of his shadow moving, at what rate is the length of his shadow changing when he is 10 feet from the base of the light. So mo siya ipangita. So ato na sa draw. So muna siya to height sa y. Muna siya to x, muna siya to y. Yeah, so 6 over y is equals to 16 over x. So ang ipangitaan ni kay ang dx over dt. So muna siya to ipangitaan niya sa dy over dt na kay given line. Okay, 3 meters per second. So simply, ato na lang i-cross multiply 6x equals to 16y. So 6 dx over dt is equals to 40 dy over dt. So sunod, so dx over dt na to is equals to 8 over 3 times negative 3. So negative 8 feet per second. So ato kandre kay at 8 feet per second. So man siya to first na kandre niya. Sunod ato 1. Muna siya ato 8. Muna answer sa A, which is katong pagpangita sa rate sa tip sa shadow nga mi-move. So muna siya 8 feet. Niya dali continue ta sa kuan sa B, which is ang ipangita dali kay rate sa length sa shadow nga ni-change if 10 feet na daw kuno ang kuan, 10 feet na ang base sa light. So 6 over y is equals to 16 y plus z. So 6y plus 6z. Yang y na to kay 16 man, so 16y. So 6z is equals to 10y. So 6 dz over dt is equals to 10 dy at ang i-represent with respect to time. So atong lang ito si dz, so negative 30 over 10 dy over dt. So ang makamag na to, so dy over dt or the b, once siya the b, answer na to is negative 3 feet per second. So, man siya to, first nagipangita
niya ka change na siya by 10. Ito change na siya by 10 feet daw ano sa base sa light. Para to. So next kay a water tank daw kuno has the shape of the inverted right circular cone with radius at the top of 15 meters and depth 12 meters. Water is flowing into the tank at the rate of 2 cubic meters per minute. So how fast is the depth of water in the tank? Increasing at the instant when the depth is 8 meters. So ang volume sa kuan, which is the pi over 3 r squared times height. So atong na ikuha ng volume. So pi over 3. Then same magyapon sa itong gibuhat ganina. So r over h. So ang given nga radius kay 5. Niya ang height kay 4. So therefore 4r is equals to 5 height. So ato radius is equals to 5 over 4 height. So feature na nato siya dali. So 5 over 4 height squared times height. So ato na na-equal niya. So the dv over dt is equals to pi over 3. So 25 pi kay 5 squared kay 25 pi over 4 times 3h squared kay ato man gi times si height squared of si height ni ato gi-derive. So ato na lang gi-diretso. So dh over dt. Ya sunod ang ato dv over dt. So ang value sa ato dv over dt kay given mo ni which is 2. So ato na lang i-substitute dali. So pi 25 over 16 kaya ato na lang gi-diretso. So sunod 8 squared dh over dt. Ngayon sunod, ang ipangita kay dh over dt man siya ito ipangita ang height. Ngayon sunod, ato na naman ikuan. So palung na ito sa ito no? So therefore, ato height, ato kuan pa rin, ato dv, ato volume is equals to volume. So ato dh over dt is equals to, kaya ato man gipagawa si dh. So ato nang gidiretso ban sa ato nang gikalculate. So 1 over 507 meter per second. So mo siya to final answer which is the 1 over 507 meter per second.